आमर स्वल्प बना चलती माँ तार आम सका तो नी मार्केट जाइली आसला बेलू माँ तार ना कि बनैया लगे कौन बन देखिए टे वाह कदली पत्र एटा पाचिला कदली पत्र एटा कंचा कदली पत्र तो हाँ देखिए टे छाड़ी बढ़िया हल्का लगुच फूल फूल देले सुंदर लगे ना कौन लगुच बढ़िया आउ गोटे आमर ये बनाई एटा हो सारापर आप देखी से निजे सब बनई तार किणा मना कला एथर निजे बनइब कहला এইটা গোটে বনেছি সুন্দর এইটা মতো টিকে অধিক সুন্দর লাগুছে ফাইনালি গোটে ঘন্টা পরে তার প্রস্তুত হয়েছি গোটে ডঙ্গা কিন্তু সুন্দর হয়েছি বহুত সুন্দর মা লাগুছি মতো তো বহুত সুন্দর লাগুছি আপন মান भी ভাল লাগতো দেখন্তু সে কদলী পত্র নেই করছি কেমতি মু আপন উঠাইকি দেখাউছি এইটা গোটে বহুত সুন্দর লাগিলা মতে গোটে ঘন্টা পরে आ गोटे करछि बढ़िया लगुच अति सुंदर एटा भी बढ़िया लगुच सी तार आज किणिया को मना करछि से कहला मु निजे बनैबी एटा बहुत सुंदर अवश्य लगुच निजे बनैछि अच्छा आउ गोटे काम धंदा नहीं आ गोटे एटा किस काम धंदा नहीं एटा गोटे कदली मो घर दीटा कदली गछ थिला ता कदली गछ सारी दे सालानी से कदली गछ सारी के आ गोटे कोन आइ लकी पई मनउछ फाइनली प्रस्तुत हे गला ता तीनटा डंगा देखंतु एटा गोटे এইটা এটা সুন্দর সবুঠ মতো লাগুଛୁ তারপরে এইটা এইটা भी बहुत बढ़िया ହେଇଛି এইটা बढ़िया ହେଇଛି তারপরে ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପାଟରୁ जो ବନଉଥିଲେ এটা ତ ରେଡି ହେଇ ନାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁରେ ଫୁଲ ଲାଗିବ ଦୀପ ବସିବ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଏବେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଜଳକୁଣ୍ଡ ରେଡି ଅଛି ହଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ବୁଡ଼ୁ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ହଁ ଏଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ बास पूरा मस्त भाषुच एटा बढ़िया भाषियो माँ एटा समस्त एमती करथिए देखिए जो यूट्यूब देखि करछन्ती समस्त एटा करथिए आ न बने केतले एटा टे टेस्टिंग फेल हे गला एटा टे टेस्टिंग बाहुटा टिके इयो छ मोटा छै आ थरे रिपेयर कराओ हां